Dengan doa kita akan mengawali perkuliahan kita. 지금도 살아계셔서 우리와 함께 하시는 하나님 아버지, Allah Bapa yang bahkan saat ini pun bersama-sama dengan kami. 날마다 우리의 삶을 인도해 주심을 감사를 드립니다. Kami mengucap syukur bahwa Engkau membimbing kami 오늘도 setiap hari. 하나님의 말씀 듣는 중에 Bahkan saat ini pun ketika kami 하나님이 memegang 우리를 firman 향한 Tuhan, 뜻과 계획을 발견하는 복된 시간이 되게 하옵소서. tolonglah kami untuk menemukan rencana Tuhan 살아계신 bagi 예수 kami. 그리스도 이름으로 기도드립니다. Dalam nama Yesus Kristus yang hidup kami berdoa. 예, 우리 아멘. 하나님 말씀 함께 봅니다. Mari kita lihat firman Tuhan 예, 구약 성경 예레미야 성경 33장입니다. dari Perjanjian Lama kitab Yeremia pasal 33. 33장 1절부터 3절의 말씀이 되겠습니다. Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai 우리 3. 함께 합독하도록 하겠습니다. Mari kita baca bersama-sama. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, 이르시되 beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. 여러분 기도 계속 얘기할 건데요. Sekarang saya akan melanjutkan 지난 untuk 시간에는 menjelaskan 기도가 tentang 여러분의 doa. 생활이 돼야 된다 했죠, 그죠? Kelas sebelumnya saya 예, 여러분 mengatakan 기도하는 것 kepada 때문에 saudara bahwa 여러분의 doa 삶이 harus 방해된다. menjadi 그러면 다 hidup 해결하고 saudara. 했죠. Because of prayer, your life has some damage. Then it is that is the wrong thing. 예, Tetapi 원래 hanya karena 기도라는 doa 거는 membuat 하나님이 hidup 함께 kita ini 하시는 rusak, 거예요. maka itu adalah hal yang Prayer salah. itself is enjoying God. Karena who is with doa me. itu sebenarnya adalah kita menikmati Allah yang menyertai Why? kita. Surely He is with me. Karena Allah benar-benar 그래서 menyertai 우리가 kita. 하나님의 함께함을 누리는 게 부담이 되고 낭비가 된다면 그 잘못된 거죠. God is with us. Allah That menyertai itself is kita. a burden to us, or it is wasting time. Then it is Lalu wrong thing. jika 우리 뭐 untuk 기도 menikmati 얘기 나오면 Allah yang 유명한 menyertai 인물 kita, 한 kita 명이죠, anggap 그죠? itu When adalah we buang-buang talk waktu, about maka itu prayer, sia-sia. there is a famous person. Ketika kita 뭐 berbicara 로마서 tentang 행가로 doa, 조지 물러, ada orang yang sangat 물러 terkenal. Okay. 400,000 times he received the answers of prayer. Bahwa His name is George Mueller. 예, 이 Orang ini menerima jawaban doa sebanyak 400.000 kali. Namanya adalah 것이 없어서 George Miller. George Mueller runs the orphan, but there's nothing to eat. George Miller 하나님께 기도해. membuka panti asuhan, tetapi tidak ada makanan untuk mereka, sehingga dia mulai untuk berdoa. He prayed, Lord, I believe you will Dia put berdoa my bahwa, children in the Tuhan, orphanage." saya percaya Engkau lah akan memberi makan anak-anak yang ada di panti asuhan ini. Then after prayer, Lalu setelah berdoa, immediately pada saat itu juga bang sound comes. ada sumbangan yang So he datang. went out. 우유를 싣고 가던 차가 넘어져가지고 The truck who carried the milk Jadi dia was keluar broken. dari 그래서 panti 그 asuhan itu 우유를 ternyata 저거 과원 sudah 애들이 ada 먹이게 truk 된 거죠. yang So at mengantar last, makanan untuk mereka. the orphans can eat that Sehingga milk. pada akhirnya 이게 anak-anak 뮬러는 yatim piatu yang ada di 모든 sana 삶을 bisa 기도로 makan. 모든 걸 끌고 갔어요. So Mueller lived Jadi his Mueller, whole lives with Dia prayer. menjalani seluruh hidupnya dengan 수많은 doa. 학생들을 먹이고 다 했죠. And with the prayer, Dan juga he feeds dengan doa, all the children in the orphanage. dia dapat 그래서 이 merawat dan 성경에는 기도 응답에 대한 약속이 mengurus 굉장히 anak-anak yang ada di So panti there are so asuhannya. many promises about the answered Jadi prayer. ada begitu 우리가 banyak 복음에 janji 대한 말씀도 굉장히 ketika doa kita, 많습니다만 기도 응답에 ketika 대한 kita 약속도 berdoa. 굉장히 많다는 거예요. Of course, there are so many words Tentu saja, related with gospel in the Bible. ada and banyak ayat also Alkitab there are yang many words berkaitan related to the answered dengan prayer. 그래서 이 Injil, 기도는 tetapi juga ada 영적인 banyak ayat yang berkaitan So, dengan prayer jawaban is a doa di dalam spiritual Alkitab. science. Oleh sebab itu, doa adalah sains rohani. 영적으로 영계를 움직이는 방법이 기도죠. Moving the spiritual world, that is a prayer. Kita Inganan menggerakkan 영적 dunia rohani Man itu is a melalui spiritual doa, being. karena 하나님도 manusia 영이시고 adalah makhluk rohani. Also, God is pure. Allah juga adalah roh. 그리고 영적인 세계에 천사 천군도 있잖아요.
And even the spiritual Dan world, bahkan there are dalam angels. dunia rohani ada 반대로 para 우리 malaikat 대적인 Tuhan 마귀도 juga. 영적인 존재죠. And on the contrary, Tetapi the sebaliknya, devils are also, iblis the juga devil is adalah a spiritual being. makhluk 그렇지만 rohani. 우리는 이 영적인 세계를 누리는 방법이 기도입니다. The way for us to Dan jalan enjoy bagi the kita untuk spiritual world, menikmati that is dunia prayer. rohani itu 그래서 adalah 우리가 melalui 진짜 doa. 기도할 수 있다면 모든 걸 다 할 수 있겠죠. So 그죠? if we can Jadi pray, jika then kita we can dapat do berdoa, everything. maka kita 그래서 dapat 우리 melakukan 성경의 segala-galanya. 기도응답의 증거들을 좀 보도록 하겠습니다. So let's Jadi see mari the kita lihat evidences of the bukti answered mengenai prayer jawaban Kemudian doa in the Bible. dari dalam Alkitab. 많이 볼 수 있는 인물 중에 하나가 창세기 성경에 나오는 아브라함이죠. 13장 18절에 Okay, the representative Contoh person in the Bible, that Dari is dalam Abram. Alkitab itu adalah Genesis Abraham 13:18. dalam Kejadian pasal 13 ayat 아브라함이 18. 처음에는 조금 불신앙했죠. 그죠? At first, Pada that he awalnya, had unbelief. Abraham 분명히 pun 12장 tidak percaya. 1절에서 3절에 내가 지시하는 땅으로 가라 이렇게 말씀했어요. Surely God said to him, Padahal "Go Allah to the berfirman land I kepada will show Abraham you, untuk pergi ke tanah yang ditunjukkan Allah and kepadanya, depart from your dan dia harus hometown and meninggalkan your family members." keluarganya, 가서 보니 기근이 ayah 오니까 ibunya. 아브라함이 다른 곳으로 내려갔단 말이죠. But when Tetapi he went, ketika there dia was a pergi, famine there, so he went terjadi out. kelaparan di sana 그런데 sehingga 데리고 dia 나온 조카 kembali. 롯의 식구들하고 아브라함의 식구가 자꾸 다툼이 나잖아요. But the conflict Tetapi arise between konflik the telah servants, muncul of the antara Lot para and his hamba servants. dari Abraham 분명히 dan 하나님은 네 dari 본토 친척 Lot. 아비 집을 떠나 이랬는데 Surely God said, "Please Tetapi depart Allah from your berfirman bagi hometown and Abraham also your relatives." untuk pergi meninggalkan tanahmu dan keluargamu atau saudara-saudaramu. Didn't have a son, so Dan waktu he itu brought Abraham his tidak nephew memiliki together. anak sehingga dia mengajak ponakannya yang Because of bersama-sama. this, the conflict arise. Tapi karena Kata itulah Abraham konflik 결단하게 mulai 되죠. muncul. At the time, Abraham Dan pada made a saat itu decision. Abraham membuat Lot에게 keputusan. 이제 얘기합니다. He said Dia to katakan Lot, kepada 네가 Lot, 좌하면 내가 우하고 "If you go right, then I kalau will kamu go pergi to ke you. utara, kalau kamu pergi ke kanan, Please saya akan choose pergi ke you kiri. yourself first." 그러고 Jadi 난 뒤에 pilihlah 아브라함이 jalanmu. 이제 여호와 앞에 단을 쌓는 거죠. And then Lalu, he made an altar in front of Pada God. akhirnya 여기 Abraham 굉장히 mendirikan 중요한 mesbah Here, bagi the Tuhan. important word comes out. Dan dari Abraham sinilah 뭐라고 muncul 얘기해요? firman yang What penting did bagi Abraham Abraham. say? 여호와를 위하여 Apa yang dikatakan oleh He Abraham? made an altar for God. Dia mendirikan 아브라함을 mesbah 위해서 단을 bagi 쌓는 Tuhan. 게 아니라니까. He's not made an altar for himself. Abraham bukan 아브라함은 mendirikan 그 mesbah 이전에는 untuk dirinya 의식주 sendiri. 문제가 늘 고민이었어요. In the past, Abraham worried about his eating and Padahal clothing and dulu housing. Abraham 근데 juga 이제 khawatir 아브라함이 tentang 깨달은 거지. But makanan, now, minuman, dan Abraham pakaiannya. realized Tetapi sekarang Abraham telah menyadari he made dan an dia altar membuat for the mesbah Lord di God. situ bagi 이때부터 Tuhan. 하나님의 응답이 시작된 거죠, 사실은. From the Dan sejak moment saat on, itu the juga, answer of God 그 14장 started. 14절 dia menerima jawaban yang Tuhan janjikan baginya. 응답이 온 거죠. So even when we Sehingga see kalau kita lihat Genesis Kejadian 14:12, pasal even 14, he had 12 soldiers in his house. 여러분 이게 이제 아브라함의 증거입니다. This is the evidence of Abraham. Kejadian 14 ayat 14 pada akhirnya dia pun Yet before memiliki Abraham, there is a very tentara di important rumahnya. person. Who is he? 창세기 6장 1절에서 20절. 노아죠, 노아. Dan Genesis berikutnya chapter kita 6, melihat verse contoh 1 through 10 dari of orang yang Noah. namanya Nuh dari 노아는 Kejadian 그 pasal 6 당시에 ayat 1 sampai 하나님과 20. 동행한 사람이다 이렇게 얘기합니다. Noah walked with God at the Nuh time. 이 bersama-sama 시대가 dengan 어떤 Tuhan. 시대예요? What kind of age is that? Dan 네피림 Nuh hidup di 시대잖아요. zaman seperti apa? Itulah zaman 하나님의 Nephilim. 아들들이 사람의 딸들의 아름다움에 취해 가지고 장가드는 그런 시대입니다. The sons of God saw Di mana the beauty of anak-anak the Allah daughters melihat of men kecantikan and they dari married anak-anak with perempuan them. manusia 완전 lalu 영적 mengambil mereka 타락입니다. sebagai No, istrinya. it is the spiritual crush Jadi ini age. adalah 그때 zaman 이 노아는 pengkhianatan 하나님의 rohani. 은혜 입은 자요 하나님과 동행했던 사람이다 이렇게 얘기합니다. At the time, Tetapi pada Noah saat received itu the grace Nuh of God menerima and kasih he karunia walked Allah with sehingga God. dia 동행했다는 bersama-sama 말이 dengan 뭐죠? Allah. What does that mean? He Apa walked artinya with dia God. bersama-sama dengan Allah? 기도하던 사람이 됩니다. He is Itu a man artinya of dia prayer to adalah God. orang yang 그래서 selalu 하나님이 berdoa 그 kepada 노아 Tuhan. 시대에 모든 사람이 홍수로 다 멸망할 때 노아의 가족들은 다 살게 되죠. So at the Dan time, pada because waktu of itu, flood, karena every air bah, man died, semua but manusia binasa, Noah and tetapi his Nuh dan family keluarganya survived. selamat. 하나님과 동행하니까 하나님의 말씀을 듣게 되고 하나님 말씀을 따라가게 되는 거죠. He walked with Tuh, God, Nuh so bersama-sama he dengan Tuhan sehingga listened dia God's terus word mendengar and he firman Tuhan dan dia followed God's mengikuti firman 예, Tuhan. 그래서 이게 기도의 증거가 노아에게도 있죠. So we can see the Jadi evidence of kita prayer dapat from melihat Noah. 그래서 bukti dari 여러분이 아까 doa 얘기한 것처럼 Nuh juga. 정시로 무시로
집중으로 기도한다. 이거는 굉장한 겁니다, 여러분. So, in scheduled time Jadi and secara unceasingly and also terjadwal, intensively pray secara itself terus-menerus, is very secara important. intensif berdoa 창세기 itu perlu bagi kita. 32장에 23절부터 32절에 보면 야곱이 나옵니다. When you Kalau see kita lihat Genesis Kejadian 32 pasal verse 32 ayat 23 sampai 32, you can see saudara Jacob. dapat melihat kisah tentang Yakub di sana. Jacob is the same. Yakub juga 야곱 sama. 방에서 혼자 기도합니다. He prayed in Dia the berdoa. river of Jabbok alone. Dia 그래서 berdoa 하나님의 천사와 ketika dia ada 이겼다고. seorang At diri. the time he wrestled with the angels of God and he win over the angel. 그러면서 하나님이 야곱에게 이름을 주잖아요. At the time God Dan gave him the name. Pada waktu 네 itulah 이름을 Tuhan 이제는 memberikan 야곱이라 하지 말고 namanya 이스라엘이라 하라. 이러죠. Not bagi call it Yakub anymore Jacob, but call bahwa you engkau call your akan name dipanggil Israel. Israel. 이름을 싹 바꿔버렸어요. God changed his name. Jadi Tuhan sendiri yang mengubah It namanya. means God changed his Itu artinya status. Tuhan sendiri 하나님이 yang mengubah 함께한다, 이 statusnya. It means God is Itu with artinya him. Tuhan 여러분, 이 menyertai 굉장히 dia. 중요한 거예요. It is very important. Jadi ini sangat 그래서 penting. 여러분이 기도 우선순위를 가질 때 굉장히 중요한 응답이 오죠. So when you put Jadi the ketika priority kita on meletakkan prayer, prioritas important kita dalam answers doa, follow. maka 그래서 jawaban-jawaban 여러분의 yang 생각을 akan 가지고 mengikuti kita. 무시로 집중으로 이렇게 기도하는 게 굉장히 중요합니다. So through your Dan daily melalui lives, kehidupan kita praying sehari-hari, unceasingly and also in scheduled time, kita it is berdoa very secara important. terjadwal, Iya, secara semua terus-menerus itu sangat penting bagi kita. We say this, okay, making prayer as your living. Ini yang namanya menjadikan doa sebagai gaya hidup. 양치하고 밥 먹는 게 어려웠나요? In the morning you wake up and Di pagi wash hari your- ketika wash your kita face bangun, and brush mencuci your teeth muka, and eating menggosok itself gigi, is difficult to you. dan 점심시간이 makan 되어서 sarapan, apakah itu 점심때 sulit 식사를 bagi 하는 게 kita? 어려워요? In lunchtime you eat Di the makan lunch, siang is kita it makan difficult? siang, 여러분 apakah itu 만약에 juga sulit 여러분이 bagi 밥 kita? 먹는 것이 어렵다 이렇게 생각이 되면 여러분은 주님 만날 날이 멀지 않았습니다. Okay, for you it is Tapi bagi difficult kita, to eat, jika if sulit you bagi feel like kita that, untuk then, makan, okay, the day to meet God is near to you. Maka 여러분 생활은 sebenarnya 쉬운 거, hari 쉬운 거. di mana Living kita is akan very kembali easy. kepada Tuhan itu sudah dekat. 아침 식사하는 게 쉽고, Kan sebenarnya 점심 식사하는 makan 게 itu 쉬운 tidak 거. sulit bagi Eating kita kan. breakfast, eating lunch, it is easy. Makan pagi, makan 그런 siang 것처럼 mudah 여러분이 bagi kita kan. 기도하는 자체가 쉬운 거라니까. Like this Dan way, seperti prayer inilah is doa easy juga to you. seharusnya 여러분 mudah 생활에 bagi 전혀 kita. 지장이 없어야 돼요. Okay, it makes your life comfortable. Doa akan membuat 이게 hidup kita 기도입니다. menjadi nyaman. This is prayer. Inilah 왜 doa. 하나님은 지금도 우리와 함께 계시니까. Why God Karena is Tuhan with us menyertai now. kita 자, saat 우리 또 ini juga. 한 사람 볼까요? 창세기 37장 1절에서 11절. And let's Dan see mari one kita more lihat person, satu orang Genesis lagi chapter dari 37, Kejadian pasal verse 1 to 37 11. ayat 누구죠? 1 sampai 요셉. 11. Joseph. Namanya 요셉이 adalah 현장이 Yusuf. 어디예요? What kind of field were Di ladang Joseph in? seperti apa 바로 Yusuf berada? 보디발의 집입니다. 보디발의 He was 집. in the Dia berada Potiphar's di rumah house. Potifar. 이 보디발의 집에서 요셉이가 하는 일이 뭐예요? What is Apa his yang work Yusuf in kerjakan Potiphar's di rumah house? Potifar? 노예사입니다. He is Dia a adalah slave. seorang budak di 아니, sana. 노예사 하는데 기도 요셉이가 계속 하고 있었잖아요. Even though he Meskipun lived dia as a hidup slave, sebagai but he budak, prayed tetapi dia continuously. terus berdoa. 노예 생활하는데 전혀 지장이 없었다니까. The prayer didn't Doa give any damage to his tidak slave life. 그런데 mendatangkan 보디발이 요셉을 보면서 봤잖아요. keburukan Then bagi later hidupnya sebagai Potiphar seorang saw budak. through Joseph. Tapi pada akhirnya 여호와께서 너와 Potifar 함께하시고 melihat 너를 Yusuf. 형통케 하시는구나 이러죠. God is with you Dan and Potifar God makes berkata, you prosper. Allah menyertaimu dan 요셉의 삶 Allah yang 속에 membuat engkau 나타나는 menjadi 여호와가 보여지는 berhasil. Even Potiphar saw Artinya, the Jehovah Potifar God pun dapat who melihat reveals bahwa through Allah Joseph's life. yang 여러분 이걸 보셔야 돼요. You should berkarya able to atas see hidup this. Yusuf. 그래서 우리가 Saudara 이런 데서 pun harus dapat 쏘고시면 안 melihat 된다. hal ini. So you must not be Oleh deceived. sebab itu kita 항상 tidak boleh 여러분이요, tertipu. 이 축복을 누리셔야 됩니다. Every moment you should Dalam enjoy this setiap saat blessing. kita harus dapat 그리고 menikmati 출애굽기 berkat 성경 doa. 3장 1절에서 20절. And Lalu, Exodus 3, Keluaran verse pasal 1 through 3 20. ayat 1 sampai 20. Okay, Ini Moses. cerita tentang Musa. 모세가 어디가 있어요 지금? Where is Di manakah Moses? Musa pada ayat 미디안 ini? 강야에서 양치기 하고 있습니다. In the Dia wilderness berada of di padang Midian. He rumput is di a Midian. shepherd. Dia sedang Mose mengembalakan ibjang이 뭐예요? domba-dombanya. Okay. Now he is as a Dan shepherd. sekarang dia menjadi 도망자예요, gembala. 도망자. He is a he run away. Tetapi 그리고 그냥 dia 양치기. sedang ada He ran dalam away, pelariannya. so he is just a simple shepherd. 있는 장소가 어디죠? 호렙산이에요, 호렙산.
Now he is Dan in the kemudian Mount of Horeb. dia datang 이 ke 호렙산에 gunung 모세가 Horeb. 양치기 하고 있는데 In the Mount of Horeb, Dan di he is gunung doing Horeb, the dia sedang he is working as a menggembalakan shepherd. domba-dombanya. 하나님이 모세에게 나타나잖아요. At that Jadi time, pada God saat itu appeared to juga him. 그러면서 Tuhan 중요한 menampakkan 언어를 diri 전달해요. kepadanya. And then God delivered very Dan Tuhan important memberikan covenant. kepada dia Ini perjanjian yang sangat penting. That is Exodus Perjanjian 3:8. Keluaran pasal 이 3 ayat 언약이 모세 18. 평생의 소원을 이룬 언약이 되는 거예요. This covenant Perjanjian become, inilah Moses' lifelong yang covenant. menjadi Ya, 여러분, perjanjian 모세가 seumur hidupnya Musa. 호렙산에서 하나님을 만나 응답받는 장면입니다. This scene is that Moses met God in the Mount of Horeb and received the Ini covenant. menunjukkan 여러분이 bahwa 기도하면 하나님이 Musa 반드시 berjumpa 응답 dengan 주시는 Tuhan di When you Gunung pray, Horeb. God surely gives you the answer. Artinya ketika kita berdoa, Tuhan akan benar-benar memberikan kita jawaban. And let's see Joshua Lalu mari kita chapter lihat 10, Yosua 10장 pasal 10 12절에서 14절로. verse 12 through 14. ayat 12 sampai Joshua. ayat 12 sampai 14. Now Ini he's in the tentang war. Yosua, dia 너무나 berada di 힘든 tengah 전쟁 중에 peperangan. 있습니다. It is very heavy war. Itu peperangan 근데 yang 여호수아가 sangat sulit 기도하잖아요. bagi mereka. And then Joshua prayed. Tetapi di sana 해와 달이 Yosua pun 멈추라고 berdoa. 기도합니다. Even he prayed, Lord, please stop the sun and moon. Bahkan Yosua 진짜 berdoa, 해와 Tuhan 달이 멈추는 은혜를 받게 되죠. hentikanlah Really, he received matahari the dan answer. The bulan. sun and moon Dan stopped. jawabannya benar-benar dia terima. 전쟁에서 승리하는 Matahari dan bulan pun And he berhenti received bergerak. the answer to be Dan dia victorious menerima in the jawaban war. untuk 그래서 berkemenangan 여러분, dalam 기도는 peperangan. 누구나 할 수 있어요. So anyone Jadi, can pray. setiap orang dapat 불신자도 berdoa. 기도하잖아요. Even non-believers, Bahkan orang yang they tidak percaya pray. pun mereka 다른 bisa 곳에 berdoa. You know, they pray to other Masalahnya Tapi mereka berdoa 여러분은 kepada 누구에게 ilah-ilah yang lain. But whom do you Tapi pray? bagi kita 하나님이 kepada siapakah 함께하니까. kita berdoa? God is with you. Allah 함께 menyertai kita. 하시는 하나님께 기도하는 거죠. You pray to God Oleh sebab who itu is kita with berdoa you. kepada 그분은 Allah yang 반드시 sedang 여러분 기도 menyertai kita. 응답하십니다. Surely He gives you the Karena Allah answer memberikan when you kepada pray. kita jawaban. Please hold Oleh sebab on itu to kita 성경의 증거가 harus 너무 selalu 많아요. bersandar There are so many kepadanya. evidences Dan ada banyak in the bukti di Bible. dalam 언약 Alkitab. 잡은 사람들이 기도로 모든 걸 움직였음을 기록하고 있어요. The Dan Bible Alkitab wrote, the one mencatat who have bahwa the covenant, barang siapa they memiliki moved everything through perjanjian, prayer. 그래서 mereka 오늘 이 memperoleh 성경의 증거를 segala-galanya 보면서 melalui 여러분, doa 나도 진짜 mereka. 기도해야 되겠구나 이런 답을 찾으시면 됩니다. Looking at the Lihatlah Bible dari dalam evidences bukti-bukti yang ada di dalam please Alkitab, have the answer dan biarlah or saudara make a decision. memiliki I jawaban also dan should membuat pray. keputusan 여러분 bahwa 삶에 kita juga akan 가장 berdoa. 중요한 게 있다면 바로 기도를 회복하는 겁니다. If there's the most important thing Jika in ada your life, sesuatu that yang is sangat penting restoring dalam hidup prayer. kita, maka itu seharusnya memulihkan doa dalam kehidupan The kita. first thing you should restore, Hal that yang is pertama yang gospel. harus kita 틀린 pulihkan 복음, memang 섞인 복음 haruslah 말고 오직 Injil. 복음을 회복하는 거죠. Not wrong gospel, not Tidak mixed boleh gospel, Injil yang but salah, tidak only boleh gospel. Injil yang lain, 그럼 melainkan 여러분 삶 hanya 속에서 회복해야 Injil. 될게 뭐겠어요? Then what is the thing you should restore through your life? Lalu 복음을 apa yang harus kita 여러분이 pulihkan 누리는 melalui 기도가 hidup kita? You should Kita harus restore the memulihkan prayer doa enjoying this gospel. yang 이 기도는 menikmati 여러분이 Injil. 기쁨이 되고 즐거움이 돼야 돼요. This prayer should Doa become inilah the yang harus happiness menjadi and kebahagiaan bagi joy kita, to you. sekaligus sukacita bagi kita. 잠시 생각을 한번 해봐요. Please think Tolong about it a little. pikirkan dan renungkan hal 저는 ini. 아들 한 명, 딸 한 명 이래 있어요. I have one son and one daughter. Saya punya seorang anak 근데 laki-laki 우리 dan anak 아들은 perempuan. 조금 내가 힘 좀 부담이 있나 봐. But my Tetapi son has anak some laki-laki burden to come to me. Dia merasa 그러니까 terbeban 지가 뭐 jika 필요한 게 dia 있어도 berbicara dengan saya. 조심조심해서 내인데 얘기를 해요. Even he has something he need, Meskipun he dia- carefully, say to me. Meskipun dia memerlukan sesuatu, tapi dia sangat sungkan untuk berbicara kepada saya. When he entered into university, Dan pada akhirnya ketika anak saya ini masuk universitas, okay, he needs some the notebook, dia memerlukan laptop. 아빠 노트북이 필요해요 이러는 거예요. Father, Dan dia I need berkata laptop. kepada saya 그게 bahwa 아니라 너무 좋은 거 dia 말고 memerlukan 좋은 것도 laptop. 괜찮아요 이러는 거라. My son said, Father, I don't need a very nice one. Tetapi anak saya A little, katakan you know, seperti ini. okay, low thing, it Papa, is saya okay." tidak Ya, 그럼 나는 안 좋은 memerlukan 것도 yang 괜찮아. mahal, 사주는 laptop 거지. yang mahal. But Laptop if he yang murah asked saja like tidak that, apa-apa. So, you know, I bought a little low level computer. Jika Ya, anak 일년에 saya 우리 딸이 berkata 이제 seperti 대학을 itu, 갔어요. But after 1 year, maka saya my daughter entered membelikan 우리 university. 딸이 이러는 거야. laptop yang My murah daughter said, kepadanya. Tetapi 1 tahun kemudian, anak perempuan saya yang masuk Daddy, universitas, I need a dia pun laptop, minta hal yang to sama, receive the yaitu class minta in laptop. 어떤 거 사줘야 university. 돼? What kind of a laptop? 오빠는 Lalu saya 좀 tanya, 좋은 거 laptop 아니면 seperti 된다, 안 apa? 된다 이랬어요. Okay, what kind of a laptop you need?
Your brother Karena said, he saudara needed low level, it is laki-laki okay. kamu mengatakan laptop yang murah saja sudah cukup. At the time, my daughter Tetapi said, anak perempuan 오빠는 saya 나쁜 katakan, 거도 되는데 나는 제일 좋은 거래 이랬는데. okay, to the brother, low level computer tapi is bagi okay, anak but for perempuan me, saya, I dia should mengatakan have dia the mau yang best paling one. bagus. I need 왜 the 제일 best one. 좋은 거야 되는 Saya tanya kenapa Why kamu you perlu need the laptop yang best paling one? bagus? 아빠 딸이니까. Karena saya Because anak I'm papa your kan. daughter. 야 그래서 Jawabnya 내가 할 seperti 말이 itu. 없잖아. So Jadi saya I do tidak not bisa have anything to say to berkata her. apa-apa. 그래서 데리고 가서 자기가 원하는 걸 아khirnya saya 사줘야 돼. So I belikan brought her and I apa bought yang what anak she perempuan wants. saya 저 inginkan. 오빠에 비하면 거의 막 가격이 2배쯤 돼. Maybe twice Mungkin price harganya of dua her kali lipat brothers. dari laptop 사왔단 anak 말이에요. 이제 laki-laki 그 다음이 saya. 더 웃기는 얘기야. After Setelah buying that beli notebook laptop itu, and 우리 아들이 딸을 막 꼬시기 시작하는 거야. anak saya yang my laki-laki son, say mengatakan something kepada to my daughter. saudaranya yang perempuan, 바꾸자는 거지. 노트. Okay, let's kenapa exchange the tidak note kita with the tukaran laptop. saja laptop kita? 그래 내가 어느 날 그걸 발견을 했어요. One day I Dan suatu hari realized it. saya 니는 menyadari 어떻게 hal 동생 ini. 노트북을 뺏어 가려고 하냐 내가 이랬어요. How do you bring your sister's Saya menyadari bahwa laptop? ternyata mereka Kredit tukaran ini. laptop Besok dan kan saya ya, tanya aku kenapa ulang kamu lagi. tukar laptop kamu What he dengan said saudaramu? is, okay, I do not want her laptop, but I want to Dia exchange bilang 그게 그거지 내가 이거. it. It is dia the tidak same, mau I said. tukar tapi hanya 그럼 pinjam 너도 saja. Ya itu kan 처음부터 좋은 sama 거 사걸로 saja. 하지 내가 Then 이랬어요. from Padahal the dari beginning, awal you kamu should harus ask me minta the yang best mahal. one. 예, 이게 다른 점이에요. It Jadi is the disinilah differences. bedanya. 여러분 하나님 자녀입니다. 하나님 Saudara 자녀. tahu, saudara adalah You are anak-anak the Tuhan children kan? of God. 하나님 자녀의 건세를 확실히 써야 돼요. Oleh sebab itu, Okay. saudara So harus you dapat should memakai use your otoritas as saudara child of sebagai God. seorang anak Tuhan. 세상에서도 자녀는 부모한테 건세를 쓸 수 Bahkan di 있잖아요. dunia Even in ini, this world, the children they use their authority orang as child to their anak-anak parents. 근데 여러분 dari 심지어 orang 하나님 tua di 자녀인데 dunia ini pun 하나님 앞에 dapat 건세를 memakai 쓰시면 otoritas 말이 안 mereka sebagai 되잖아요. anak dari orang tua You mereka. are the children of God. If you Tapi cannot bagi use the kita, authority as kita child of sebagai God to anak-anak God, Tuhan, then jika it kita is tidak dapat nonsense. memakai otoritas yang Tuhan Already berikan bagi God gave kita, you maka itu the sia-sia. authority. 여러분이 성경의 Padahal 증거를 sudah Tuhan 통해서 berikan otoritas bagi 여러분이 kita. 증거를 확실히 딱 붙잡으셔야 Dan 돼요. melalui With the evidence of bukti the dalam Bible, Alkitab, please hold biarlah on kita these dapat memegang evidence. bukti-bukti 보세요. doa ini. 열왕기상 19장에도요. Kita And lihat 1 King 1 19. Raja-Raja pasal 19, First King 1 19, Raja-Raja 1 through 10. 19 ayat 1. 나오죠. 엘리야. Sorry, 20. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 20. Di sini kita bisa 불 melihat 가운데, tentang 지진 가운데, 바람 엘리야. 가운데서 하나님의 은혜를 못 받아요. Even in the wind and in the fire, he cannot receive the Elia. grace of God. Bahkan 근데요, ketika dia 엘리야가 berada di 기도하는 tengah 중에 angin maupun But in the api midst of sekalipun, dia prayer, tidak dapat menerima 미세한 anugerah 소리가 Tuhan. 하나님의 음성을 딱 Tetapi ketika dia berdoa, quiet means he heard di dalam the keheningan sound of God, the doanya word dia of God. mendengar suara Tuhan. 하나님은 이미 엘리야 상태를 다 알아요. God already knows the Tuhan state sudah of mengetahui Elijah. status 엘리야는 우리가 dari 대표적으로 seorang 능력의 선지자, Elia. 능력의 선지자. Elijah is the representative Bahwa of pada the saat prophets itu of power. Elia adalah 갈멜산에서 거짓 wujud 선지자 dari nabi 850 yang 명하고 막 penuh 싸우고 kuasa. 이기고 막 이러잖아요. He defeated Dia the false prophets, 850 nabi Baal. 그 엘리야는 이 바람 불 같은 능력 가운데서 하나님이 나타나는 줄 알았어. Dan Elia Elijah knew in the midst of Dan the Elia tahu- power and wind, Dan God appeared. Elia melihat bahwa di 근데 tengah-tengah 하나님은 세미한 음성으로 엘리야에게 나타났다니까요. But instead of that, God appeared to dan Elijah Elia in the tidak midst of a melihat Tuhan quiet menampakkan voice. diri kepadanya di tengah api dan angin, melainkan di dalam keheningan doanya. When you quietly look Bagi toward kita, God, God jika kita surely will dalam give 그래 you 하나님 keheningan, 메시지 answer. 주잖아요. dalam saat teduh At the time kita, God kita berfokus gives you kepada the 너를 Tuhan, 괴롭히는 왕을 maka 바꾸겠다. Tuhan akan memberikan I will jawaban change bagi the kita. king who bothers you. 그리고 바락에 Tuhan 무릎 꿇지 berfirman, 않은 7천 제자도 있다. And also Dia I akan leave mengganti behind 7,000 raja yang telah disciples membuat who engkau who didn't menderita. kneel down before Baal. Dan sesungguhnya Yesus Tuhan juga. berfirman bahwa Tuhan Elisa telah bisa mempersiapkan And also murid-murid, find out that Elisha and dan salah his satunya commission. adalah 하나님의 Elisa. 세미한 음성을 듣게 된 거죠. Elijah Dan pada started akhirnya Elisa to mulai listen untuk God's mendengar suara calm Tuhan, voice. firman Tuhan 이런 juga. 장면들을 여러분이 보면서 아 그래 기도라는 게 굉장히 중요하구나 이런 꼭 응답을 찾아야 됩니다. Okay, seeing this kind of Lihatlah Bible ayat-ayat verses, you should Alkitab find di out the sini, prayer is maka very saudara akan menemukan bahwa doa itu sangat 24. besar kuasanya.
Second King Berikutnya 8:14 2 Raja-Raja 이 엘리사 얘기잖아요. It is the story of pasal Elisha. 6 엘리사 ayat 집에 막 8 적군이 sampai 둘러쌌어요. 24. Ini tentang In Elijah's Elisa. house, the enemies, the armies of Aram, Di they rumah surrounded him. Elisa, 그막 dia 종이 dikepung oleh 쫓아와가지고 막 큰일 났습니다. bangsa 선생님이. Aram. His servant came to him and, okay, Master, it is we Dan are in hamba big dari Elisa crisis. datang 적군이 memberitahu bahwa 막 둘러싸가지고 kita sedang 이렇게 다 ada dalam The masalah armies of Aram Karena surrounded kita us, di- so now we will die. kepung oleh bangsa Aram. At that Dan time, mungkin kita Elisha akan mati. prayed, Dan pada saat itulah Elisa 저 mulai untuk 종의 눈을 berdoa 열어주옵소서 이러는 거예요. Lord God, please open bahwa the eyes Tuhan, of the biarlah Tuhan servant. membuka mata 종의 dari 눈을 딱 hamba 열고 ini. 보니까 When the eyes Dan ketika opened hamba to itu the servant, terbuka 그 matanya, 군대 뒤에 하늘의 군대가 뺑 dia 둘러싸. dapat he could melihat able to see, bahwa di sekitar, surrounding that di armies of sekeliling Aram, the armies of fires, angels, tentara are Aram, surrounding sudah that ada army. tentara 여러분, malaikat 여러분이 surga yang 누리는 melindungi 보좌는 mereka. 사실입니다. 사실. The Dan throne tahta you're yang enjoying kita is nikmati real. itu nyata, 하늘의 tahta 불말과 surgawi itu 불병 nyata. 완전히 하늘의 군대가 동원되는 능력이 있다니까요. Even the armies of Bahkan, angel are Tentara mobilized surgawi with itu fire. dikerahkan di dalam 진짜 한다 api. 봐요. When you pray, really the Oleh sebab itu answers ketika kita come. berdoa maka 어떻게 jawabannya 응답하는지. pasti Then akan how you kita can terima. receive the Tapi answers? bagaimana kita 진짜 menerima 응답, jawaban? 진짜 응답. When you Ketika really kita pray, you benar-benar will berdoa really maka receive kita the pasti answers. menerima jawaban. 간단해요. Ini It is so sangat mudah simple. sebenarnya. 진짜 기도하면 되죠 뭐. Lalu apa yang harus Then kita what you lakukan should do is adalah hanya just berdoa pray. saja. 여러분 시편 23편 아까도 얘기했죠. Mazmur pasal And Psalm 23 23, 1.6 다윗입니다. ini adalah Mazmur Daud. it is David. 다윗이 도망다니면서 기도를 Bahkan 합니다, 이게. Even he ketika is dia chased sedang by dikejar Saul, oleh he Saul, made dia this menuliskan song. kitab 여호와가 Mazmur 나의 ini 목자시기 때문에 난 bahwa 부족함 없어. Tuhan The adalah Lord is my gembalaku, shepherd, I takkan shall not be kekurangan in want. aku. 그의 지팡이가 막대기에 나를 안위하시나이다. Your staff and rod guided me. 그가 나를 푸른 bahwa 초장에 kebaji- 누이시기도 하고 실만한 물가로 인도하십니다. Bahwa He gadamu lay me dan down tongkatmu in the green itulah pastures ya and yang lead me menghibur to the aku. 그분이 내게 waters. 상을 차려줘 내게 잔이 넘치나이다 이렇게. He set the table before me, so Bahwa- my Bahwa cup is Tuhan overflowing. mengurapi kepalaku dengan 다윗의 minyak, 기도입니다. 다윗의 기도. bahwa This is Tuhan the prayer menyediakan of hidangan David. bagiku di 시편에 hadapan 다윗의 lawanku. 기도가 Ini adalah 엄청 많이 doanya 기록되어 Daud. 있죠. You can see so Jadi kita dapat many melihat prayers of begitu David in banyak the doa Psalms. Daud 그리고 yang 다윗은 tercatat 그 dalam 기도하면서 kitab Mazmur. 다른 얘기를 해요. Dan melalui Through doa, the prayer, Daud David said so many menyatakan things. banyak hal, 그래서 여기서 뭐 산성이다, 방패다, 막 이런 bahwa 얘기. Tuhan The adalah Lord is my fortress. tempat perlindunganku. And 다윗이 많이 도망다녔으니까. why? Kenapa David, Daud he mengatakan ran away seperti so itu? much. Karena 전쟁 Daud 많이 sedang 했죠. dalam pelarian, Also, he karena had Daud work. sedang 그런- merasa 그런 khawatir, 기도를 계속 하나님. sehingga So dia he prayed mendoakan this kind of prayer topik doa 그럼 seperti 다윗이 ini. 어떻게 됐어요? Then later, Maka kemudian 그 시대 최고의 왕이 된 거예요. he became the great. dia pun 욕심의 menjadi 왕이 raja yang 최고의 terbesar 왕이 di zamannya. Even as a king physically, Secara as a king, fisik he dia pun became the menjadi raja greatest yang king. paling 그리고 terkenal, 다윗이 raja yang 결국은 paling 하나님의 berkuasa. 성전 준비를 다 마치고 아들에게 솔로몬에게 부탁하고 하나님. Dan pada akhirnya At Daud last, David, dia King mempersiapkan David segala prepared sesuatu all yang things for diperlukan the untuk temple membangun bait Allah. construction, and Lalu dia he mempercayakannya entrusted this to kepada his anaknya son Salomo, Solomon, and lalu he dia passed meninggal. away. 예, 시편에 수많은 다윗의 기도가 기록돼 있죠. Jadi di And dalam in the kitab Psalm, Mazmur so many ada begitu banyak David's, doa Daud yang prayer was tercatat. written. 예, 우리 또 다니엘. Lalu mari kita lihat bagaimana And dengan let's see Daniel. 6장 10절에서 22절. Daniel pasal 6 Daniel ayat 6, 10 sampai 10 through 22. 22. 이 다니엘입니다. Ini tentang Daniel. Daniel. 바벨론 포로 갔잖아요. 포로. He was a captive in pada saat itu, Babylonia. 그런데 mereka 이 sedang 다니엘을 dibuang di 모함하는 Babel. 사람들이 다니엘을 죽이려고 작정하고 모함을 하죠. The one who Dan- falsely accused Daniel later they Tetapi are kemudian in orang-orang prison. yang 예. memfitnah 왕이 아닌 Daniel, mereka 다른 malah 신에게 기도하는 사람이 있다면 akan 사자굴에 dihukum. 던져놨지, 이렇게 얘기하는. They falsely Pad- accused Daniel. Padahal So mereka at first awalnya they said to memfitnah the king, Daniel. if there's someone Mereka who mengatakan do not kepada bow raja down bahwa ada to orang yang tidak king mau and to menyembah bow, raja, instead of that, to melainkan bow mereka- down to dia another menyembah god, Allahnya. please, Oleh sebab throw itu, that person, raja throw- harus throw melemparkan that orang itu person ke dalam into api. fire. 예, 그러니까 다니엘 Dan mereka berpikir bahwa 왕이 mereka akan 들어보니까 menang. 좋잖아. 그 도장을 확 찍는 Tetapi 거예요. raja The king mendengar hears this, perkataan it is mereka, okay, so dan he raja sealed it. berpikir, oh ya ini 근데 benar. Jadi dia 다니엘도 memeteraikan 총리이기 때문에 perintah 그 raja 사실을 itu. 알아요. Even
even Padahal, he is the prime minister, he Daniel also pada saat know itu that adalah seorang content. perdana 그래서 menteri, jadi 조서의 의인이 seorang 지키지 pejabat. Jadi 않는다고 Daniel 얘기합니다. pasti tahu tentang So the peraturan Bible itu. tells us he knew, the king Dan Daniel sealed di Alkitab that, juga 그 menyatakan bahwa 말은 Daniel 다른 pun tahu 왕이 bahwa 아닌 다른 raja 곳에 telah 기도하면 memeteraikan 사자굴에 내가 perintahnya 던져진다는 itu. 걸 아는 거예요. Artinya, It means, jika if he Daniel bow down to if he bow down menyembah to God Allah instead dan of tidak the menyembah king, raja, then Daniel he sudah already tahu bahwa know dia he akan will go dilemparkan into the ke gua lion's singa. den. 예, 그런데 다니엘은 전에 행하던 대로 Tetapi 얘기하죠. But Alkitab the nyatakan Bible bagi kita tells us bahwa Daniel Daniel berdoa as he seperti did yang before. selalu 전에 dia 행하던 대로 lakukan, 예루살렘을 향하여 Forward, bahwa the dia berdoa Jerusalem menghadap 예, ke 창문을 열어놓고 city. kota He opened Yerusalem, the window dia membuka and jendelanya, knelt down dia berlutut menghadap God. Tuhan 감사하며 dengan With ucapan thanksgiving. syukur. 하루에 3번 Bahkan 3 kali 3 sehari times a Daniel day he berdoa. prayed. 근데 이 기도의 능력이 어마어마하잖아요. Then the power of the prayer Maka is kuasa doa tremendous. itu 사자굴에 menjadi luar 던져졌어요. biasa. He was thrown Meskipun into the Daniel lion's den. dilemparkan 그런데 ke 그 사자가 gua singa 다니엘을 sekalipun, 물지를 못해. But tetapi the singa-singa lion di sana tidak dapat membuka devour mulutnya the untuk memakan Daniel. Daniel. 왜? 주의 Why? 사자가 와서 사자의 입을 Kenapa? 먹어버려. Karena malaikat Why Tuhan the angels telah bounded the menutup lion's mouth. mulut 결국은 singa-singa 다니엘을 itu. 통하여 바벨론을 다 변화시키는 응답이 나타났다. Jadi pada akhirnya Unless melalui through Daniel, God changed Tuhan the Babylonian. menyelamatkan 이게 Babel. 다니엘입니다. Inilah This cerita is Daniel. Daniel. 또 인물 있잖아요. And Ada there's juga another guy. 다니엘서 3장 8절에서 25절에 Ada juga Daniel chapter cerita 3, yang lain 8 dari to Daniel 25. pasal 3 ayat 8 sampai 21. 아벤누고라는 다니엘의 세 친구. Ini adalah The three ketiga friends teman of dari Daniel. Daniel. 이세 친구들이 만들어 놓은 우상에 절을 Mereka 하지 adalah Sadrak, They Mesak, dan didn't bow Abednego. down Mereka to the tidak mau idols. menyembah 이 왕이 berhala 기회를 yang ada di 주잖아요. sana. 가까우니까. So king loved them, so king gave them the 근데 Padahal chance raja again. sangat Ibu mengasihi tak. mereka, jadi raja But, memberikan they mereka said, kesempatan. okay, Tapi we tiga don't orang need ini to do it. nyatakan tidak 그래서 mau menyembah 왕이 berhala. 화가 나가지고 이들을 풀무불에 Pada 던져요. akhirnya Unless the raja king sangat was so marah dan angry katakan and kepada say pelayan-pelayan to the bahwa servant, lemparkanlah "Throw 3 orang them ini ke into dalam the api. fire." 근데 분명 3명이 던져졌는데 풀무불 안에 4사람이 Jadi 올라갔어요. 3 orang Only 3 mereka persons were dilemparkan ke dalam thrown into api, the fire, tetapi but, 4 kelihatannya persons ada are 4 moving orang inside the yang fire. ada di berjalan di tengah-tengah api itu. Even they should Padahal die, seharusnya mereka but, mati kan, they are moving tapi anehnya inside mereka the dapat berjalan di fire. dalam 다시 api. 살려내게 되죠. So Pada they akhirnya came mereka out keluar of the dari fire again. perapian 이들이 itu. 누렸던 기도입니다. 기도. It is the prayer Hal ini they terjadi enjoyed. karena doa 그리고 yang mereka 이게 그냥 nikmati. 있던 얘기가 아니고 사실이잖아요, 전부. It is not Ini fairy bukanlah tale, dongeng, it is ini a adalah real kisah story. nyata. 이렇게 수많은 Dan 증거들이 seperti 있다는 inilah 거예요. ada Like begitu this banyak way, there are bukti so dalam many Alkitab. evidences. 여러분 오늘 예레미야서 읽었잖아요. Hari ini Today kita you membaca read kitab Jeremiah. Yeremia, 33장 1절. Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai 3. verse 1 through 3. 이 예레미야가 시위대들에 갇혀 있습니다. Jeremiah still confined in the courtyard. Yeremia, 감옥에 간 거죠, 감옥에. It means he was arrested. 죽음에. Yeremia dia masih terkurung Now di he is pelataran stand at the door of penjagaan. death. 그런데 Dia 여기 masih 하나님 ditahan. 말씀이 임하고 하나님이 예레미야에게 말씀하는 거예요. Tetapi di sini Here, firman the Tuhan word datang of God kepadanya, came to dan him, Tuhan and the berfirman Lord kepadanya, said to him, 뭐라고 말씀하시느냐? okay, what? 너는 내게 berserulah kepadaku, Call to me. 내가 maka 네게 aku akan 응답하겠고 menjawab I engkau, will answer you. 내가 알지 못하는 크고 dan 비밀한 aku akan 일을 memberitahukan And tell kepadamu you great hal-hal and yang besar unsearchable dan yang things you tidak do not terpahami. know. 그런데 여러분 읽지를 않았는데요. 그 뒤에 읽어보시면 돼요. Okay, you didn't read the after part. Nanti but saudara harus later baca please read it. 여러분, ayat-ayat yang 2절에 이런 berikutnya. 말씀이 있어요. Okay, Tapi verse ayat 2 yang it kedua says, menyatakan 이를 행하시는 여호와 bahwa This is beginilah what the firman Lord said, Tuhan, He who made the yaitu earth, Tuhan yang the telah Lord who menjadikan bumi dengan formed it. membentuknya, 그것을 만들며 dan menegakkannya. 성취하시는 여호와 the Lord who Tuhan formed it yang and established menjadikan it. bumi 그 dengan 말이 뭔 membentuknya 말이야? dan What does menegakkannya. that Apa 너가 maksud dari 지금 ayat ini? 시위대들에 갇힌 걸 내가 했다는 거야. Ini artinya, It means, you are arrested Meski in the Yeremia, courtyard by me. engkau 그 terkurung di pelataran 여호와라는 itu 이가 karena 네같이 aku, 네게 karena 이르노라 Tuhan. 이러는 거예요. That Tuhan Lord says itu to yang you, sedang berfirman kepada 너는 내게 Yeremia. 부르짖으라. Tuhan call to berfirman, me. berserulah 네가 알지 kepadaku, 못하는 크고 비밀한 일을 내가 네게 보여주겠다 이러는 거예요.
maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal yang besar yang tidak terpahami, yang tidak engkau ketahui. Dan melalui Yeremia, Tuhan Allah pun menyatakan hal yang luar biasa. 증거들을 쭉 좀 이제 일부러 나열해 보는 거예요, 여러분. Now, okay, I lie down all the Sekarang testimonies in the pendeta Bible. sedang mencatat, menuliskan, menjelaskan kepada saudara semua There are so kesaksian di many dalam testimonies, Alkitab. but I Memang just ada begitu wrote banyak the kesaksian dalam Alkitab, important tapi pendeta mau menuliskan 40장 kesaksian-kesaksian yang 27절부터 paling and, menarik, yang paling Jeremiah penting bagi 40, kita. 27. Berikutnya, 이사야 Yesaya pasal 40장 40, 27절에서 37절. Sorry, Yesaya Isaiah chapter pasal 40 and 예, 이사야죠, 이사야. yeah, 40장 27절에서 31절. Yesaya pasal verse 40 27 ayat to 27 sampai 31. 이사야가 낙심돼 있어요, 낙심돼. Isaiah Di was sini dikatakan disappointed. cerita bahwa 근데 하나님이 Yesaya 이사야에게 dikecewakan. 말씀하셨어요. At the time, Daripada God saya gave itu, him the word. Tuhan memberikan firman 오직 kepada 여호와를 Yesaya. 앙망하면 새 힘을 얻게 된다. Only the one who look for God will receive the strength. 그 새 힘을 주시니까 너 낙심하지 말아라 이 I will 말이에요. give you new strength, so do not be disappointed. 여러분, Tetapi 여러분은 Tuhan 낙심할 berfirman 이유가 전혀 없죠. You don't kepada have Yesaya any reason bahwa to be disappointed. Kamu 분명히 harus 새 힘 주시니까. melihat Surely hanya God will kepada give you Tuhan, the dan new Tuhanlah strength. akan 쭉 memberikan 읽어보면 kekuatan 독수리가 kepadamu. 날개치며 올라갔던 새 힘을 주신다고 얘기하죠. The Bible tells us He will give Alkitab a new menyatakan bahwa strength, like the eagle. Ia akan fly memberikan on the kekuatan high yang mountain. baru 예, 여러분, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Already the answers was Jadi, prepared for you. jawaban Tuhan sudah 여러분이 구하지 dipersiapkan 않으니까 bagi 못 kita. 받는 거죠. But, because Tapi you jika do kita not tidak ask, so you meminta, do not maka receive. tidak mungkin kita dapat menerima. You should Jadi saudara Khusus harus Pak. melihat hal 이사야 ini dengan baik. 62장 6절에서 12절에 너는 파수꾼으로 서라. Lalu Yesaya pasal And Isaiah 62 62 ayat 6 verse sampai 6 to 12 12, Allah berfirman kepada God Yesaya, said to him, "Please stand kamu as a harus, watchman." 예, 여호와로 쉬지 menjadi 못하시게 seorang 하는 자가 pengintai atau penjaga. Please let God make busy. 예. 여호와가 언제 쉬지 못하죠? When Mari God kita works, membuat Tuhan 기도 menjadi 응답하셔야 sibuk. 되니까 못 쉬는 거예요. because He should give Tuhan answer to berkarya karena prayer, Tuhan so harus He menjawab cannot doa. stop Jadi, it. He 왜 cannot 하나님 take marilah rest. kita 천사도 membuat 보내고 Tuhan 뭐 menjadi 다 sibuk 보내야 돼. untuk 다 terus He menjawab should doa-doa send the kita. armies, Karena and Tuhan He harus should mengutus give so many malaikatnya. things, so He's so Tuhan busy. harus menjawab 여러분 기도 안 doa-doa. 하고 Jadi 가만히 Tuhan 계시면 sangat 하나님이 sibuk. 어떻게 할까요? Tetapi If you do jika not pray, kita tidak then, berdoa, 계속 lalu apa yang 쉬시겠죠. Tuhan kerjakan? do, Tuhan mungkin God bisa will take istirahat, 예, tidur 여러분 siang. 하나님을 쉬지 못하게 하는 사람이 되길 바랍니다. So Jadi, please let God Mari do not jangan have kita a take biarkan rest. Tuhan 예, kita 하나님은 istirahat. 여러분 기도할 때 막 바빠요, 바빠. Karena When ketika you kita pray, God berdoa, is so Tuhan busy. sangat sibuk bagi 지난 kita. 시간에 얘기한 것처럼 여러분이 하나님의 진짜 계획을 붙잡고 기도하면 하나님이 바쁘시게 Jika 움직여요. saudara berpegang kepada janji Tuhan dan berdoa, maka Tuhan benar-benar akan sibuk bagi saudara 내 자녀가 원하는 걸 들어주려니까 얼마나 바쁘겠어요. untuk memberikan jawaban bagi anak-anaknya. Oleh sebab itulah Tuhan kita sangat sibuk. 그런 파수꾼이 Jadi 되시기 saya berharap 바랍니다. saudara So, I menjadi hope you became that pengintai kind of a seperti yang dikatakan dalam Alkitab. 중요한 부분이 많아요. Jadi ada But begitu there are so banyak many important contoh-contoh yang penting dalam 에스겔서 Alkitab. 37장 1절에서 10절. Yeskel Ezekiel pasal chapter 37 37, 1 through 10. 이 에스겔이죠, 그죠? Ezekiel. 예, 거발 Yeskel pasal 강가에서 37 ayat 1 sampai 10. In the riverside, he is Yes, knelt Kel. down before God. Di 저 pelataran 마른 sungai 뼈들이 dia 살겠느냐? sedang 이렇게 beristirahat. God asked, that dry Dan bone Tuhan can live? bertanya, 그 dapatkah 예수님이 tulang-tulang ini 여호와께서 dihidupkan 하십니다. kembali? 이런다니까. Lord, you know it. Yeskel menjawab, 하나님이 에스겔에게 engkaulah Tuhan yang 말씀을 mengetahui. At the time, God said Dan to Allah berfirman kepada Yeskel, Ezekiel, please tell bernubuatlah this verse to them. mengenai tulang-tulang ini dan 멸망에서 katakanlah 건질 kepadanya. 말씀을 대언해줘라. 이렇게. Please Artinya, deliver beritakanlah the words, firman which will yang save akan them from death. menghidupkan 우리가 mereka kembali. 기도할 때 하나님의 모든 걸 전달시켜 Ketika 주십니다. kita berdoa, When maka we Tuhan pray, God memberikan delivers segala-galanya everything bagi to us. kita. 그래서 우리가 이런 부분을 좀 보시면 Jadi 되죠. kita harus dapat So you melihat should hal see yang this kind of seperti ini. thing. 자, 사도행전 2장 1절에서 Kisah Rasul 37절. pasal 2 ayat Acts 1 sampai chapter 2, verse 1 through 47. 4. 초대교회잖아요.
Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47, gereja mula-mula. The early century 초대교회입니다. church. 초대교회. 초대교회도 정말 Gereja 기도했죠. mula-mula, The early church's mereka benar-benar members, they really berdoa. prayed. 그때 기도할 때 하나님이 성령의 역사가 Ketika mereka berdoa, When they karya Roh prayed, the work Kudus of the itu Holy Spirit terjadi. takes place. 바람 같고 불 같은 성령의 Firman 역사가 atau 일어나. karya The Roh work of the Kudus Holy Spirit, yang which is seperti like air fire dan and api, wind. 그러면서 모든 문들이 다 열리고 seperti And at angin the dan same time, api itu all the terjadi. doors Bahkan were pada saat yang open. sama juga 15나라를 semua 살리는 pintu 문들이 terbuka. The door Pintu to untuk save menyelamatkan 15 50 bangsa. countries 예, were 제자의 open. 문도 Bahkan pintu And untuk even the doors of the pemuritan, disciples 현장도 were open. 변화되는 Pin- 문들이 And 열리고. even the field was ladang-ladang mereka changed. diubahkan. 여러분이 정말 이 기도의 비밀을 안다면 모든 것을 다 살리고 Jika saudara 변화시킬 수 있어요. If you know the mengetahui mystery of rahasia the doa, prayer, maka then saudara you dapat can mengubah change segala-galanya everything dan and save menyelamatkan everything. semua orang. 그래서 여러분 정말 여러분 삶이 기도가 생활화되어진다면 모든 것을 다 Oleh sebab itu, 회복할 jika 수 있어요. saudara So if you membuat make your doa saudara menjadi prayer as hidup saudara, life, then, maka segalanya akan everything selesai. can be done. 그래서 여러분이 이 기도 이걸로 여러분의 삶을 좀 바꿔야 Jadi, 돼요. saudara harus So mengubah you hidup should saudara change dengan your doa. life with prayer. 지난 시간에 봤지만 에베소 6장 Efesus pasal 6 ayat Ephesians 18. 6:18. Doa siapa ini? Whose prayer? 이 바울입니다. Doa Paulus. The Paul's prayer. 이 바울이 Paulus 기도했잖아요. berdoa. Paul prayed. 무시로 성령 안에서 기도했다. 이렇게. Unceasingly he Dia prayed in the berdoa spirit. 그러니까 di dalam 모든 roh 흑암이 다 setiap 무너져. waktu. At the time, Maka all pada saat itu darkness juga were broken down. kuasa kegelapan 모든 문들 다 hancur 열리게 돼. And every dan door setiap were pintu open. terbuka. 하나님은 기도에 응답하시고. Tuhan menjawab setiap God doa-doa answered kita. our prayer. 자, 우리 지금 이제 루터, Lihatlah Luther. Martin Luther. 루터도 한번 볼까요? Kita Let's lihat see Luther. 루터가 그런 얘기 있잖아요, 여러분. Ada There cerita is tentang story Martin about Luther. 루터가 사형 선고를 받게 됐잖아요. He Dia received menerima death hukuman sentence. mati. 그래서 이 루터가 막 집에 돌아와서 침대에 이불을 덮어 쓰고 막 이런 낙심을 하고 있었어요. Came back home. Tetapi ketika Luther dia was pulang, dia sangat disappointed. kecewa. 그럴 때 루터 와이프가 바깥에서 막 곡을 Pada saat 합니다, itu, 곡을. At that time, outside his room, di rumahnya, Luther's wife, he cried when that Istri crying Luther is what, menangis. when people, in the funeral, Tangisan seperti people apa pray- itu? people Tangisan crying out, seperti like that way she cried 그래 out. Di 루터가 방에 tempat 있다가 pemakaman. 쫓아나오게 된 거죠. So Luther was Dan so Luther surprised terkejut. and came Lalu out. dia 아니, keluar. 누가 죽었냐? Dia tanya istrinya, Who siapakah died? yang mati? 그러니 루터 와이프가 루터 보고 얘기했죠. Istri Luther's Luther wife katakan, said to him, 하나님이 죽었대. Tuhan yang mati. God is dead. 그래 루터가 무슨 소리냐? 하나님이 어떻게 Tapi 죽냐? Luther What are you talking katakan, about? How apa yang God kamu can bicarakan? die, Kenapa can Tuhan die? kok bisa 그 mati? 와이프가 그랬대죠 루터. Pada saat itu, istri Luther katakan, 당신을 보니 하나님이 죽었다. ketika So saya when I melihat saw you, kamu, saya God menyadari is dead. Tuhan itu mati. 하나님께 기도하면 되지 않냐? Come Jadi pray to berdoalah God. kepada Tuhan. 여러분 루터가요 결국은 뭐 했죠? Pada akhirnya, Alas, apa yang Luther what lakukan? did Luther do? 루터의 기도 하나로 종교개혁 운동이 일어났어요. melalui Through doa the Luther, Luther's prayer, reformasi agama religious terjadi. revolution arise. 여러분 이런 응답은 어마어마하게 많이 있어요. This Jawaban kind of seperti ini answers ada are begitu so banyak di many dalam as an Alkitab menjadi evidence. bukti 여러분이 bagi kita. 진짜 기도의 비밀을 Jika kita 누리면 benar-benar If you really enjoy the menikmati mystery of rahasia prayer, doa, 여러분 이 기도의 비밀은 뭐예요? rahasia what is doa itu the apa? mystery of a prayer? 임마누엘을 Rahasia 누리는 doa 거예요. adalah bagi That kita is menikmati enjoying Immanuel. 그러면 여기는 반드시 뭐가 나타나요? Lalu Then di sini surely apa yang akan here, what dinyatakan? is revealed? 능력이 Kuasa 나타나요. Tuhan The akan power dinyatakan. revealed. 그 여러분에게 세계를 정복할 문이 Maka 열려요. pada waktu At itu, that time, pintu the untuk door menaklukkan to dunia akan conquer the world will dibukakan. be opened. 여러분 지금 기록한 이 많은 증거들이 전부 그 한 사람을 통해서 시대를 바꾸고 나라를 바꾼 거예요. Semua ayat All these Alkitab ini Bible adalah verses bukti are the evidences bahwa melalui through doa one satu person's orang, prayer, dunia the diubahkan, world changed, zaman the age was diubahkan. changed. 여러분의 배경, 실력, 능력 Latar belakang saudara, Your kemampuan background, saudara your tidak ability, diperlukan sama no sekali. need. 하나님은 여러분의 기도를 통해서 모든 Dan 걸 melalui 하시는 doa saudara, Through your Tuhan prayer, menggerakkan God is segala moving sesuatu. everything. 그런데 이 기도가 안 되어진다. Tetapi masalahnya, But the problem is doa that belum menjadi prayer bagian doesn't dalam take hidup place. kita. 왜 안 Kenapa? 될까요? Why? 다른 걸 Karena kita 기도해야 돼요. mendoakan We hal-hal are yang praying lain. other stuffs. 기도는 하나님이 나와 함께 하시는 사실을 믿고 그분께 기도하는 거예요.
Doa prayer is adalah believing percaya that God bahwa is with Tuhan you menyertai and kita dan enjoying menikmati God is with you. bahwa 여러분 Tuhan 진짜 menyertai kita. 기도하면 진짜 응답 Jika kita 온다니까. berdoa, If you maka really pray, benar-benar then jawabannya the tak answer akan will datang. come. 저는 이제 이렇게 신앙생활을 하면서 기도를 잘못 배운 적이 있었어요. In the midst of my work Di of dalam faith, perjalanan sometimes kehidupan I beriman learned saya, the prayer wrongly. saya mendengar orang berdoa 그래서 hal-hal yang salah. 뭐를 이제 그 당시 잘못 배웠냐? 틀린 기도를 하면 안 된다. 이래 배웠어요. I Dan learned saya if belajar we bahwa do jika wrong kita prayer, then we mendoakan shouldn't. hal-hal yang salah, 아니, 그러니까 maka kita 내가 tidak boleh seperti itu. 지금 하는 기도가 틀린 건지 바른 건지 Jadi ketika saya berdoa, So when I pray, I saya don't pun know tidak tahu my doa prayer saya is itu wrong benar or atau right. tidak. 아니 그러니까 어느 날 기도가 안 되는 거예요. Kayak saya 기도가 안 돼. berpikir So I'm thinking tentang about hal that, itu, then maka suatu even hari one saya day tidak I bisa couldn't, berdoa. pray anymore. 내 속에서 이게 맞나 틀리나 이제 막 생각이 막 드는 Dalam 거예요. hati saya, inside me, saya berpikir apakah doa is it saya ini right or benar wrong? atau tidak. Jadi So saya tidak I tahu don't know benar it atau is tidak. wrong Pada or akhirnya not, saya so tidak dapat I cannot berdoa. pray. 아니 그러니까 기도가 하다 말고 이건 틀렸지 싶어서 Dan 안 ketika 하게 saya 돼요. So berdoa, while I'm praying and then, dalam hati maybe saya it is wrong, then, katakan from mungkin that doa ini moment saya I cannot salah, pray. maka mulai saat itu saya tidak dapat berdoa lagi. In the midst of Di prayer, tengah-tengah doa, I saya just berpikir asking only saya the hanya physical meminta stuff. hal-hal fisik saja kepada Tuhan. 어느 날 갑자기 내 수준이 하나님하고 같은 수준으로 막 Dan 되는 suatu 거예요. hari One day, my level became the level of saya menjadi seperti 선악을 level 알게 Tuhan. 하는 일에 내가 하나님처럼 딱 서 있는 거야 이제. Artinya I'm in the seat saya of God, ada not di posisi knowing good and Tuhan, evil. saya dapat 아니 membedakan baik 그러니까 dan 이게 jahat. 기도가 안 돼. 기도가 안 돼. Dan From itu that kan moment salah. on, you know, 아, prayer Jadi is mulai just saat itu, 썩어 있구나. saat seperti itu saya tidak dapat later I berdoa. realized, Dan saya I sadar was ternyata deceived. saya telah 성경에 자세히 tertipu. 보니까 When I see the Ketika saya Bible, lihat Alkitab, 응답받은 사람들은 그런 고민을 한 적이 없더라. seseorang yang menerima the one who jawaban receive doa, the mereka answers to tidak prayer, pernah they never, berpikir tentang thought hal-hal about seperti those kind itu. of 이 stuff. 사람들은 하나님이 자기들과 늘 함께함을 누렸어요. Mereka hanya They menikmati enjoyed bahwa God Tuhan is with menyertai them mereka. every moment. 그러니까 그냥 누린 Hanya 거예요. menikmati 그냥 누린 거예요. saja. Just they enjoyed. 그런데 하나님이 다 고쳐서 응답하기도 하고 제대로 응답하기도 하고 천천히 주기도 하고 빨리 늦게 주기도 하고 빨리 주기도 하고 Maka 이랬어요. Then, Tuhan you know, memberikan kepada God mereka gave them jawaban the secara answers langsung directly, or some cases if it's atau wrong, seringkali God ketika changed doa it itu and salah, then Tuhan give the membetulkan answer, doa and some mereka. cases God gave them Atau the seringkali answer Tuhan slowly. menjawab mereka perlahan-lahan. 예, 그래서 기도는 여러분 하는 만큼 Jadi semakin kita So the berdoa, more you pray, the semakin menguntungkan more bagi kita. benefit to you. 여러분이 Ini 진짜 adalah It is kenyataannya. real. 기도는 여러분이 하는 만큼 여러분이 Semakin The kita more berdoa, you pray, semakin banyak the more jawaban yang akan answers kita you will terima. receive. 그래서 이 기도가 뭐예요? Doa itu apa? What is prayer? 영적으로 과학입니다. Doa adalah It sains is a rohani. spiritual science. 과학이라는 Sains 거예요. itu What is artinya apa? science? 그대로 나타나는 거잖아요. It appears Sains as adalah it segala is. sesuatu yang 그래서 nyata 여러분은 sebagaimana adanya. 기도는 하는 만큼 득이 있어요. Jadi ketika So, kita the more berdoa, you pray, semakin the more kita berdoa benefit semakin you. menguntungkan 근데 bagi 이제 kita. 여러분이 기도를 안 하니까 여러분이 뭘 많이 하게 돼요? Tetapi jika kita But tidak you do not berdoa, pray that much. Instead of that, ketika what do you kita do tidak more? berdoa, apa yang kita 여러분 lakukan? 생각을 많이 해요. 생각. Kita akan You think lebih more. 여러분 생각을 memikirkan 많이 해. sesuatu itu. You think Kita akan so terus much. menjadi orang yang 생각을 terus 많이 하면 berpikir. 여러분 뭐가 Dan jika 생기잖아요. kita berpikir If you think terlalu so banyak, much, apa yang akan then kita what will come to hadapi? you? 염려가 생겨요. Kekhawatiran The akan worry kita comes to hadapi. you. 그래서 생각을 많이 하는 사람이 불면증에 시달리는 거예요. So most, Dan kebanyakan most orang of the yang person who pemikir, think much, mereka memiliki they have insomnia. insomnia. 예, 여러분은 생각을 많이 하면 안 돼요. Jadi saudara tidak So, boleh you shouldn't terlalu think that berpikir. 여러분은 하나님이 함께하는 기도를 많이 Saudara 해야 harus 돼요. You berdoa, should pray, which is God is mendoakan with you. Tuhan yang 그러면 menyertai 여러분에게 saudara. 평안이 Maka 옵니다. damai Then the sejahtera peace akan will saudara come to you. miliki. 이게 Inilah 기도예요, 기도. doa. This is prayer. 여러분 절대로 생각을 많이 하지 말고 기도를 Jadi, 많이 하세요. So, jangan please terlalu do not think berpikir, that much, but tetapi instead of that, berdoalah. pray much. 그래 기도를 계속 하시면 하나님이 주신 응답과 평안이 찾아오게 Dan 돼요. jika saudara So, berdoa, if you pray much, maka then damai sejahtera the peace sekaligus and the jawaban answer akan will saudara come. 그래서 terima. 기도는 영적으로 과학이에요. 과학. Dan So, secara rohani, spiritually, doa adalah prayer is sains. science. 예, 여러분 기도에 대해서는 다음에 또 한 번 더 하겠습니다. 오늘 기도. 그래서 기도는 영적인 과학이다. 이렇게 이제 여러분 Jadi, 됩니다.
Tentang doa saya akan menjelaskan lebih jauh lagi nanti, tetapi kesimpulan konklusinya 여러분 기도는 영적 kita memiliki 과학이에요. konklusi bahwa doa adalah sains rohani. Kenapa? 여러분 기도하면 성령의 Karena 역사가 ketika 일어나요. kita berdoa, karya Roh Kudus itu terjadi. 초대교회가 Seperti gereja mula-mula ketika mereka berdoa, 사도행전 1장 Kisah Rasul pasal 1 ayat 14, di lonteng rumah Markus mereka berkumpul, 몇 날이 못 dan 되었습니다. setelah beberapa hari, Kisah 사도행전 Rasul 2장 1절에서 3절에 바람과 불 같은 Kisah 성령의 Rasul 역사가 나타난 거예요. pasal 2 ayat 1 sampai 37, 그래서 여러분 terjadilah 기도하면 kepenuhan Roh Kudus seperti angin dan api. Jadi ketika kita berdoa, Roh Kudus berkarya. 이걸 여러분 아시죠? Saudara harus tahu tentang hal ini. 여러분 기도하면 반드시 일어나는 일이에요. Ini adalah karya yang harus terjadi ketika kita berdoa. 그래서 여러분 기도하시면 반드시 성령의 역사가 Ketika kita 일어나요. berdoa, karya Roh Kudus itu terjadi. 그러면서 누가복음 11장 13절 Lalu Lukas pasal 11 ayat 13, 구하는 자에게 내가 성령을 주지 않겠느냐. And he said, don't I give the Holy Spirit to those who Lukas ask? pasal 여러분 기도하면 반드시 11 ayat 13, If you pray, surely the works of the Holy Spirit will Tuhan rise. 성령은 berfirman 누구예요? bahwa Who is Holy Spirit? itu ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. 하나님의 Siapakah Roh 역사가 Kudus? 일어난다. Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, 틀림없는 사실입니다. Allah yang akan It is berkarya. sure. Ini 그래서 adalah 기도는 sesuatu 영적으로 yang nyata. 과학입니다. So, Secara spiritually, rohani, science doa is, adalah sains. prayer is science. 여러분이 기도하면 반드시 일어나는 일이 있어요. Ketika kita When berdoa, you pray, ada sesuatu yang there is benar-benar something terjadi. surely take place. 천사들이 bahwa malaikat surgawi angels are itu mobilized to digerahkan Di untuk Ibrani 1 bekerja. 14 Ibrani pasal 1 ayat 14, 하나님의 자녀들을 섬기라고 천사들을 보내요. Tuhan mengutus malaikat untuk menolong atau membantu mereka yang diselamatkan. 또한 계시록 8장 3절에서 5절 Lalu Wahyu pasal And 8 Revelation ayat 8:3-5, 3 sampai 5, 천사들이 와서 성도의 기도를 담아서 하나님께 malaikat Tuhan the itu angels akan came and bring the prayers of the memberikan believers and then doa-doa bring it orang to God. percaya kepada 여러분이 Tuhan. 기도할 때 일어나는 일들이에요. Those are the Inilah things yang terjadi ketika happening, kita berdoa. when you pray. 여러분 또 기도하면 무슨 Dan 일이 ketika 있나요? kita berdoa, And apa when yang you akan pray, terjadi what kind juga? of things happen? 누가복음 성경 10장 Lukas 19절에 pasal 10 ayat 19 Luke terjadi. 10:19 take place. 흑암이 떠나. Kuasa The kegelapan power of darkness dihancurkan. departs. 예, 이게 기도할 때 일어나는 Ini terjadi ketika It kita happens when you berdoa. pray. Matius 마태복음 pasal 성경 12장 28 28절 29절에 나오죠. Matius pasal 12 ayat 28 sampai 29. 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 Oleh 임했다. kuasa Roh 이렇게. Kudus, By the power of the Holy Spirit, by the power roh of the jahat Holy Spirit, the evil diusir spirits are chased out, dan kerajaan then Allah when the kingdom ditegakkan. of God comes upon you. 기도할 때 Ketika 흑암이 kita 떠나. berdoa, When Roh you Kudus pray, the power of dihancurkan. darkness 기도할 departs. 때 Ketika 하늘에서 kita 천사들이 berdoa, 동원돼요. When you pray, malaikat the surgawi angels are dikerahkan. mobilized. 기도할 때 바람과 불 같은 Ketika 성령의 kita 역사가 berdoa, 일어나요. When you pray, karya Roh the work Kudus of the Holy yang Spirit, seperti which is angin the dan fire and api wind, like itu wind and terjadi. fire, take place. 기도의 어마어마한 능력들입니다. Semua ini They are the adalah powers kuasa of doa prayer. bagi kita. 기도할 때 빌립보 4장 6, 7절에 응답. Dan ketika kita And when you berdoa, pray, the jawaban answer of seperti Philippians Filipi 4, pasal 4 6 ayat and 6 sampai 7 came to 7 you. pun akan kita lihat 여러분의 마음과 생각이 치유받는 bahwa 거예요. pikiran dan Your hati mind and kita akan thinking will be, your thought dipulihkan, and mind disembuhkan. will be healed. 여러분 마음과 생각에 하나님 주시는 평안이 찾아오게 돼 있다니까. Dalam pikiran dan hati In your kita, heart and damai mind, the sejahtera peace which will yang Tuhan give, berikan bagi which kita God gives akan to kita you terima. comes to you. 불신앙이 Dan juga And also, unbelief ketidakpercayaan 여러분 akan lemah, akan 신앙생활 lenyap 가장 dari 방해되는 kita. 게 불신앙이잖아요. the most, the barrier to your Yang menjadi walk of penghalang faith, dalam it is kehidupan the beriman unbelief. kita adalah ketidakpercayaan.
Oleh sebab itu ketidakpercayaan itu harus dihancurkan. Dan ketika kita berdoa, ketidakpercayaan itu benar-benar dihancurkan. Jadi doa itu luar biasa. 그래서 예수님이 내 이름으로 Oleh sebab itu 기도해라 Tuhan 이런 Yesus 거거든요. katakan, berdoalah dalam namaku. 여러분 기도할 때 모든 일과 사건에 해답이 나와요. Ketika 해답이. kita berdoa, kita akan menerima solusi dalam segala masalah kita. 여러분이 기도할 때 하나님이 Ketika 지혜 kita 주시고 berdoa, Tuhan memberikan kepada kita hikmat 그리고 문제 뒤에 갖추인 답을 dan 주시는 거예요. Tuhan memberikan kita jawaban yang tersembunyi, yang terselubung dalam setiap masalah 그래서 kita. 여러분이 기도를 놓쳐버리면 다 놓쳐. Jadi, jika kita kehilangan doa kita, maka kita kehilangan segala-galanya. 그래서 기도는 영적으로 강하게 가. Karena doa adalah sains rohani. The prayer is spiritual science. 여러분이 진짜 기도하면 진짜 Ketika kita 응답을 benar-benar berdoa, When maka you really kita akan pray, benar-benar then menerima real jawaban. answer comes to you. 근데 기도를 놓쳐버리면 다 놓치는 결과가. Jadi, jika So, kita if kehilangan you doa, lose maka the kita prayer, pun then you kehilangan will lose segala-galanya. 예, 그래서 이 기도 굉장히 Jadi, 중요하죠. doa itu So sangat prayer penting is kan? very important, right? 자, 여러분 조금만 더 볼까요? Ini mari kita lihat Let's lebih see a jauh little lagi. more. 그러면 이제 기도 어떻게? Lalu, bagaimana Then, kita harus how we berdoa? should pray? 지난 시간에 잠깐 봤죠, 그죠? Okay, last week. Kelas okay, sebelumnya last kita class, sudah we already membahas saw hal it. ini kan? 예, 기도 제목을 좀 분명히 할 Kita 필요가. harus berdoa We should, dengan topik doa prayer yang jelas. topic clear. 하나님이 주시는 기도 제목을. Kita harus We berpegang should kepada hold on topik the doa prayer yang topic Tuhan which berikan God bagi gives to kita. us. 그래서 하나님의 영원한 언약들을 보면서 기도 제목을 분명히. Jadi, lihatlah kepada looking at the God's perjanjian eternal Tuhan covenant, you should dan jadikan make itu your sebagai prayer topik topic doa clearly. kita 왜 dengan 기도 jelas. 제목을 분명히 해야 되냐? Kenapa kita harus Why you should your prayer membuat topic topik clearly? doa yang jelas? 그래야 여러분이 성령 인도받기가 쉬워요. At the time, it is easy for Supaya you mudah to bagi receive the kita untuk guidance of the menerima Holy bimbingan Spirit. Roh Kudus. 말씀으로 인도받기가 쉽죠. Supaya mudah bagi It is kita easy untuk for you to dibimbing be oleh guided by the firman word of Tuhan. God. 하나님은 하나님의 말씀을 이루시는 곳으로 계속 말씀을 주시거든요. Tuhan akan memberikan kepada God kita will give you firman the words where the place the word will be di mana benar-benar 그래서 akan 여러분이 digenapi. 기도 제목을 분명히 할 때 그 말씀의 흐름들이 Jadi 보이시죠. ketika kita So when you membuat make topik doa your yang jelas, prayer topic maka clear, kita akan at the melihat time you will see alur the flow firman. of the word. 근데 기도 제목이 분명치가 않으면 말씀이 흘러가는 흐름이 안 보이잖아요. Tetapi, Instead of that, the jika prayer topik topic doa is kita not tidak clear, jelas, then, maka it is a little vague secara in the flow of dalam the word. aliran firman 그래서 itu 지난 sedikit 시간에 kabur 기도 bagi kita. 제목을 분명히 하는 부분을 여러분이 참고하셔서 여러분이 나름대로 언약적 기도 제목을 만드시길 바랍니다. So, Jadi, referencing the ingat last kembali yang class, kita bahas di okay, kelas make sebelumnya. 기도 제목, 언약적 기도 제목. Kita harus please make memiliki the, topik covenant doa yang prayer berpusat topic kepada clearly and perjanjian make the dan direction arahan dari 그리고 Tuhan 여러분이 dengan 이제 jelas. 시간을 정하라 했죠, 그죠? Dan yang kedua, And then, kita harus second, mengatur please waktu. set the time. 나름대로 시간을 정해서 하라고 했어요. Berdasarkan According situasi to your kita, situation, kita harus please mengatur set the waktu time. doa kita. 나름대로 시간을 정해서 하는 걸 보고 정시기도. Doa mengatur Pray, waktu setting the time and itu pray, we say adalah this is scheduled doa prayer. terjadwal. 그리고 이제 시간은 정하지 않았지만 여러분이 일과 사건 속에 무시로 기도하라고. Dan di And also tengah-tengah in the midst pekerjaan of your kita, work, even bahkan not ketika setting the kita tidak time mengatur waktu separately, secara but terpisah, 일이 일어났다. tapi tetap kita dapat berdoa. in the midst of your Ketika work, kita please pray. That is bekerja, unceasing kita bisa prayer. sambil And then berdoa. something special happened. Dan Then ketika ada intensely sebuah pray. peristiwa yang That is terjadi, kita harus intensive terus-menerus prayer. berdoa. Itulah doa yang 정하는 거하고 정하지 intensif. 않는 거하고 무슨 차이가 Apa yang 있냐? menjadi What is the difference setting the perbedaan time and not ketika kita setting? mengatur waktu untuk berdoa 여러분 dan 직접 tidak mengatur 해보시면 waktu? 알아요. If you do it, Jika then saudara you will benar-benar realize the melakukannya, maka saudara differences. akan menyadari 이 perbedaannya. 정시 기도를 정해놓고 하면 여러분도 모르는 하나님 주신 힘이 있어요. Ketika kita mengatur waktu dan When you berdoa set the pada saat time and itu, pray at kita the akan time, menerima you will kekuatan receive yang the diberikan strength Tuhan which bagi God kita. gives to you. 그렇기 때문에 여러분에게 일어나는 문제와
고통과 갈등을 넘어설 힘이 Pada 생깁니다. saat itu At that kita time, dapat you can win over memenangi and dan transcend menaklukkan the melampaui problems, segala the pain, masalah and dan the konflik yang conflicts ada. you have. 예, 그 대표적인 인물이 아까 다니엘 얘기했죠. Dan yang The most paling representative bagus person menyatakannya is bagi kita David. adalah 그 어려움을 Daniel. 넘어설 힘이 딱 Dia 생깁니다. memiliki He had kekuatan the untuk strength to melampaui transcend segala those kesulitan yang difficulties. ada. 무시기도를 해보면 여러분이 흑암에게 속지 않고 이길 수 있는 Ketika kita When you do unceasing berdoa, prayer, at that time you will maka not kita be tidak akan deceived tertipu by oleh the roh evil spirit and jahat from dan darkness. 그래서 iblis. 무시기도의 가장 핵은 뭐냐? 흑암을 Oleh sebab 결박시키는 itu, 거예요. So inti the core of the dari unceasing doa yang prayer, tidak that is jemu-jemu, binding tidak up the henti-henti adalah untuk power of menghancurkan 여러분이 속지 않아야 됩니다. kekuasaan Why? kegelapan. You shouldn't Kenapa? be Karena deceived. kita tidak boleh 그래서 tertipu. 여러분이 무시로 기도하는 거예요. Sebab itu So you kita harus pray berdoa secara unceasingly. 그러면 terus-menerus. 여러분은 분명히 하나님의 계획을 이루는 거예요. Maka jawabannya Then surely the yang answer to fulfill menggenapi God's plan will come to you. rencana Tuhan akan kita 특별한 일이 terima. 생겼을 때 여러분 집중기도 Dan 하죠. juga jika And kita also, if memiliki you have a peristiwa special yang things, then you penting, pray kita dapat intensely. berdoa 그때 secara 하나님의 intensif kepada 중요한 Tuhan. 것이 여러분에게 Maka jawaban At that yang time, penting the dari important Tuhan thing akan of dinyatakan God will bagi be kita. fulfilled to you. 큰 문제가 왔다. Meskipun masalah big yang besar problem datang came to bagi you. kita, 여러분 큰 문제가 아니고 큰 축복이 예비. maka itu bukanlah It masalah is yang not besar, big tapi itu problem, adalah berkat yang big besar blessing yang is telah prepared dipersiapkan for you. bagi kita. 하나님은 그 축복을 예배에 두고 지금 여러분에게 기도시키는 Persiapkanlah Preparing this big berkat blessing, yang God make besar you to itu. Oleh pray, sebab make itu you Tuhan pray. memberikannya bagi kita supaya kita berdoa. So the big Jadi problem ketika comes, please masalah think, besar wow, sedang saudara big hadapi, blessing is pikirkanlah prepared bahwa for me. sedang 많은 ada 성도님들이 berkat yang besar yang 이런 Tuhan 문제가 mau 오잖아요, berikan bagi 어려운 saudara. 경우는. But many cases, Tapi the kebanyakan believers, orang when they percaya face big ketika problems, berhadapan dengan 하나님이 masalah, 함께하는 이 mereka 속으로 tidak 들어가지 않는 거라. they do masuk not ke enter dalam into that doa, God tidak is masuk with them. ke dalam 그래서 situasi di mana alam menyertai mereka, They melainkan turn mereka away and went pergi back. dan 옛날로 meninggalkan 돌아가 Tuhan. 버린다니까. They went, Mereka they go kembali back ke to the status original mula-mula state. mereka. 아니 그게 하나님은 줘야 되잖아요. Tetapi 응답을. But Tuhan God kan should harus give the memberikan answer. jawaban 그리고 bagi 또 mereka. 문제 주는 거라. So because of this, God gave Dan him karena hal another itulah problem. Tuhan harus 응답 memberikan 주려고 masalah 줬는데 yang 또 lain bagi 돌아가 orang yang seperti itu. God gave that problem to Tuhan give mau the memberikan answer to jawaban, him, but tetapi he dia turns malah back. So pergi. 그게 Oleh 하나님 sebab 또 itu 줘야 돼. Tuhan memberikan God gave masalah him the lagi problem terus-menerus. 여러분 하나님을 너무 힘들게 Jadi, 하시면 안 돼요. okay, janganlah please do not bother membebani God Tuhan. that much. 물론 하나님이 힘드신 경우는 Tentu 없지만 saja Of course, Tuhan tidak akan God will not terbeban be dengan bothered hal-hal by those semacam things. itu. 그래서 여러분이 시간을 나름대로 정해놓고 한번 기도해 Tetapi, 보시라. So anyway, please set tolong the time atur and waktu saudara dan 그럼 berdoalah. 여러분이 진짜 힘을 얻게 되고 흑암도 이길 수 있고 중요한 Maka saudara dapat at that time you will menerima really receive the kekuatan strength and dan you bahkan can win over mengalahkan the power of kegelapan darkness and even 괜히 dan you will menerima receive jawaban important yang answers. 여러분이 penting. 기도하라 이렇게 힘들게 하신 게 아니에요. God, okay, Tuhan meminta He kita asked untuk us berdoa. to pray just without Apakah any itu reason? tanpa No. alasan? 네, 하나님이 Tidak kan? 여러분에게 응답 주시려고 Tuhan punya alasan God untuk kita ask untuk us to berdoa pray, adalah to untuk give us memberikan the jawaban answers. bagi 그래서 kita. 여러분 장소도 정해놓고 한번 Jadi, 기도해 보세요. So it is better for Baik you bagi to kita set untuk the mengatur place tempat also. kita berdoa 기도가 juga. 잘안 된다. Okay, the Jika prayer doesn't doa take belum place menjadi well, bagian dari hidup kita, 장소를 찾아서 해보는 then 거예요. please maka find temukanlah out the tempat best terbaik place supaya membantu prayer kita takes dalam place. berdoa. 여러분이 진짜 마음에 드는 장소 찾아서 Maka 한번 saudara 해보는 dapat Then you can melakukannya. do it. You find the Jika best menurut place saya for itu, you. menurut saudara itulah tempat yang baik bagi saudara. 산, 강 이런 거 많이 Di 나와요. dalam Alkitab In the saudara Bible, dapat you melihat can see ada mountain gunung or atau di tepi riverside, you can sungai, see those tempat-tempat places much. seperti 뭐 itu. 교회 이런 데 Bahkan 많이 juga 나오죠. di dalam Also, gereja. the church. 여러분이 뭐 꼭 이런 걸 얘기하는 건 아니지만 여러분이 정말 하나님하고 기도하기 좋은 장소를 Jadi, 찾아보는 거죠. temukanlah Please tempat find yang out terbaik the bagi best saudara untuk place for berdoa. you to pray well. 그러면 하나님이 여러분과 함께 하심을 여러분이 또 Maka saudara dapat At the time, menikmati you will bahwa enjoy Tuhan God menyertai is with saudara. you. 그러면서 이제 우리가 이게 합심기도 Dan dengan And with this, hal we seperti do ini, the, kita dapat mengumpulkan gather our kekuatan strength kita together bersama-sama and dan pray together. 기도의 berdoa dengan 사람들과 orang lain. 함께 기도하는 거예요. Kita We berdoa pray with dengan the persons of prayer. pendoa-pendoa yang 예, lain. 이런 부분들도 여러분이 꼭 해보십시오. Saudara harus You need melakukan hal ini. to do this. 그래서 교회에서 뭐 기도의 시간을 만들어 Karena hal seperti Because of inilah this, even di dalam inside the gereja church, kita we make the membuat prayer meetings and pray waktu-waktu untuk together. berdoa atau 진짜 우리가 pertemuan-pertemuan 기도 제목이 doa. 생기면 그 기도 제목을 두고
Dan juga kita And also memiliki we have topik some doa di prayer dalam topics gereja at the kita, church that, sehingga dengan with sehati one kita heart dapat we berdoa pray together. bersama-sama. 그렇게 기도하는 거예요. Seperti inilah Like kita this way we berdoa. pray. 야고보서 보면 의인의 기도는 응답하시고 Ketika kita lihat When we see Yakobus, James, the prayers of the righteous, doa orang God benar will answer. akan Tuhan jawab. And also it Bahkan said doa it has the orang benar power. besar 그래서 kuasanya. 여러분이 함께 이렇게 기도하시면 돼요. Dan seperti inilah Like this way, kita let's dapat pray berdoa together. bersama-sama. 여러분, 기도 실패하면 Jika 신앙생활이 saudara If merasa you fail- atau if you fail gagal in dalam prayer, doa, maka then saudara akan you gagal will dalam fail kehidupan in the beriman walk of saudara. life. 그건 제 얘기가 Ini 아니에요. bukan It cerita is not saya. my story, not my Ini adalah 칼빈이 It cerita is the saying Calvin. of Calvin. 기도 실패는 신앙생활에 Calvin The mengatakan failure of a kegagalan prayer dalam is doa the failure adalah of a walk kegagalan of dalam faith. kehidupan beriman. 여러분이 기도 꼭 회복하셔야 됩니다. You Oleh sebab itu, surely saudara harus restore the memulihkan prayer. doa. 다음 시간에 1시간 더 정도 기도에 대해서 나눌 것입니다. Di kelas Next berikutnya, class, saya I akan will, membagikan share tentang about doa prayer sekali one more lagi. time. 여러분이 지금까지 가지고 있었던 기도의 선입견을 버리세요. Tapi Please buanglah throw away your 괜찮아요. 여러분이 이전에 가지고 있던 기도에 대한 생각을 다 바꿔야 됩니다. Tapi buanglah please throw away your segala preoccupation about salah prayer. paham saudara tentang 기도는 doa. 지금 Beban 하나님이 saudara 여러분과 akan 함께 doa. 계십니다. Karena God Tuhan is menyertai with saudara you saat now. ini That juga. is prayer. Itulah 그 doa 하나님을 sebenarnya. 향하여 여러분이 기도하는 거예요. Lihatlah kepada Look for Tuhan that itu God dan you pray. berdoalah. 멀리 계시는 하나님이 아니에요. Tuhan God is not bukanlah God Tuhan is not yang the one who is jauh far dari away kita. from you. 지금 성령으로 여러분 안에 여러분과 함께 여러분을 인도하고 Tetapi 계시는 Tuhan 하나님입니다. sekarang He is ada di now dalam kita, in you and ada with you bersama-sama with His dengan kita Holy dalam Roh Spirit Kudusnya, and bahkan guide your life. 그리고 Dia 그분은 여러분의 상태와 여러분의 모든 것을 membimbing 너무나 잘 kita. 알고 계세요. Jadi So He Tuhan knows your betul-betul state tahu and your status everything kita, well. tahu 그분과 siapa kita. Untuk To Him Tuhan you itulah pray. kita berdoa. 어렵지 않잖아요. Jadi itu It's tidak not sulit. difficult. 여러분이 이 응답을 꼭 받으시기 Biarlah saudara dapat Please receive menerima this jawaban answer ini. surely. Mari 예, kita berdoa. 기도하겠습니다. Let's pray. Tuhan, kami mengucap 감사합니다, syukur. 하나님. Thank you, God. 저희들을 Kami mengucap 하나님의 syukur bahwa Engkau 자녀, menjadikan kami sebagai You make anak-anak-Mu. us your children. 하나님의 신분의 배경과 권세의 배경을 누릴 수 Kami 있도록 mengucap syukur bahwa Engkau And menolong you kami help us untuk to menikmati enjoy, status dan your otoritas yang status, Tuhan the- berikan as the bagi kami status of sebagai the children of anak-anak God and Tuhan. authority as a child of God. We thank you for that. 보좌의 배경을 누리는 기도를 Tolonglah kami untuk 하옵소서. Help us memulihkan to doa restore the yang prayer, menikmati enjoy tahta the surgawi. throne. 기도의 비밀을 가지고 세상 살리는 증인 Tolonglah kami untuk menjadi Help us to saksi untuk become the menyelamatkan witness to dunia save dengan the world rahasia with the doa. mystery of a prayer. 기도를 하지 못하게 속이는 모든 흑암이 Biarlah 결박되게 semua 하옵소서. kuasa Let all the kegelapan power of darkness yang menghalangi is kami who untuk block, berdoa for us to dihancurkan. pray, be bounded down. 살아계신 예수 그리스도의 Dalam 이름으로 nama Tuhan 기도합니다. Yesus In the Kristus yang name of hidup, our living kami Lord Jesus berdoa. Christ, I pray. Amin. 아멘. Amen.